Higistenge na tachita Kalenjin ko in county nebo Nakuru in gortana tage nebo Nyigoning na gotestain ko Kiringit noton ko kureso murata ko much kondo kichabo county nebo Nakuru kondo chin kondo na tapchi tangin and county assembly ko gochi gondit agonyit misinga pigab in anan pig chegi much ko bachige ga tagnatet nebo imoni ko much ko rago gustigang ago gochi konyit Rwaik che gatestai ko barta emetab Kenya ini motunwekab sang ole some en gune serikali koker kole kaimuch kokanapta kebeberwek chotok cheinetengei rwoik anan choton ko komoswek che kikonoptoen talendaishek chebo rwoik en emoni ngororwech nitok en koindo sirindenyo nebo logoiwek kong'eten county nebo Nakuru Ruben Arap Korir. En kasarta nekoboiboenjin emoni igorta nebo Mashujaa Day yekibwoti nyigonik chekiimuch kobun nyalilwogik chechang en kasarta nekiborchingei katiaknatetab emoni ko en county nebo Nakuru mornet nebo Kuresoi muratai ko koimuch kondochi igoraton majority leader en county nebo Nakuru William Mutai en komosta nebo Kiringet. En ng'ololutik kikomwa Mutai kole logoek chetesetai koboiboenjin emoni en kasariton ko amun en katiaknatet noton nekikomuch konyor emoni. Akot kounoton ko koimuch kowekyi kongoi inendet rwoikab emoni chekikomuch kobarta emoni en emotinwekab sang kou Faith Kipyegon en kwenutab rwoik alak en noton kokon kurset inendet koityi serikalit nebo county nebo Nakuru koroksi kiwanjetab Indabibit nemiten en kebeberta nebo Kiringet ak missing kekurtoen kainetab Faith Kipyegon ko oret agenge nekakicher neranik koityi komonut tetutik chebo ng'waek. Tunapofanya bidii katika kazi ya taifa, sisi wote ni shujaa. Ningependa niseme ya kwamba nyinyi wanafunzi mtakumbukwa kwa kazi yenu nzuri ambayo mnafanya shuleni. Administrators mtakumbukwa kwa kazi nzuri ambayo mnatumikia watu. Sisi viongozi ambao tumechaguliwa tutakumbukwa tena kwa sababu ya kazi nzuri ambayo sisi tumetekeleza kwa minajili ya watu wetu. So sisi wote ni shujaa. Ningependa niseme ya kwamba mimi kama kiongozi hapa hivi kwa kipekee ningependa tutambue Faith Kipyegon ambaye ameonekana katika ulimwengu huu kwa kufunja rekodi 5 ya ulimwengu katika riadha, na yeye ni shujaa, na yeye ni mtoto wetu ambaye anatoka hapa upande wa Kiringet. Yeye ni shujaa, sio shujaa? So tunamtambua na tunaomba serikali yetu ya county kama itawezekana na iwezekane, hii uwanja ambayo iko Indabibit iitwe kwa jina ya Faith, iitwe Faith, pengine Kiringet High Altitude Stadium, na tutakuwa tumemkumbuka kwa kazi nzuri ambayo amefanya katika ulimwengu. En komostanyin ko chair ACC nebo Kiringet Chebet Katam sigik koker kole korikyi lagokwak en konetisiosiek chetinyegei ak atebosiek chemiachen. Kole bitu niton en kasarta netetat koker kurgotikyik sugulisiekab emoni yebwone gaa kipsomaninik en komung'et nekoi en noton konyolu en sigik konet lagokwak koistoengei atebosiek cheimuche kong'em sobenywan en egosiek chebwone. Tukae karibu na watoto wetu. Let us talk to our children ili waweze kujua mbele kuna kaaje na vitu inafanywa aje. Ya pili ni maneno ya boy child. Unajua, as much as bado tunaongelea girl child empowerment, vijana wameachwa nyuma. Ni kweli si kweli? Let us talk to our young men, wajue na wasipotee kuhusu kwa hii maneno ya kama pombe. Vijana wasipokuwa empowered, wasichana wanafanya vitendo zingine, unasaidika alafu unaenda si lazima tukae pamoja. Si ni kweli? Wacha tukae pamoja kama community. Komong niton en kasarta netesetai president nebo emoni koityin komonut kasuldaetab boisionikab bandab tai chekikoyomis biikab emoni cheboto tetutik chebo somanet ak kabatisiet ak nesire kokonyor biik konyoiset nemie kobun tuget nelel nebo SHA. En logoiwekab komonut yetitotin chebo Nenyon TV chekaimuch koitwak agenge en agenge kong'eten sub-county nebo Kuresoi muratai en county niton bo Nakuru. Kainenyun ko Ruben Korir. Kongoi mising sirindenyo nebo logoiwek kong'eten Kuresoi muratai en county nebo Nakuru Ruben Arap Korir.